रविवारटा होता ओडिया घरे मटन हेनी से बहुत मुस्किल कथा। तो आज आम जेहेतु बाहर आसिक पहुँचलु भाई सकाल सकाल आम सान भिण की नहीं आम पहुँची गलु 4 नंबर बाबू खान मटन दुकान में। तो सेठी पहुँचला डिस्कसन कलु केते किलो मटन नवा आज कहीं मुन कला भाविलु हम आज गोटे भातटे हम डालीटे हम आ मटन झोलटे हम। तो से 1.5 किलो पाखापाखि मटन नहीं जावा टे ना पुणी बढ़िया लोक आसती मटन सर्टेज पड़े सान जुआई पु आमर काले रागी पलैबे से भल कि 1.5 किलो पाखापाखि मटन आनलु। सीना आगर गर्दन मटन कहलु काटी देवाई। तो यहाँ आम रेगुलर दुकान मोस्टली ये जाई आणु माने फास्ट आउ गोटे दुकान जाऊँ बट किए जड़े भाई सांग रेकमेंड कले कि यहाँ जाओ ये भल दिए फ्रेश मटन काटिक दब आ क्वालिटी भी भल रुए से 4 नंबर ये जाइए प्राय यहाँ आना यहाँ आम कटिंग हो काटिक नहीं जावा देखिए कौन आज आ सहित बोधे भावुँ माछ हरिया टे नहीं जावा कहीं माछ ने पखाड़ सकाल सकाल पखाड़ माड़टा होपर देखिया खरा बेल को मटन कथा मटन माड़ कथा। तो यहाँ कटिंग हो गला भल सीना पीसटा से काटुचे चर्बी कलिजा तो से जहाँ बेले देवे मना करी हम नहीं। यहाँ देख जहाँ भी कह आईफोन कैमेरा क्वालिटी बढ़िया। यहाँ मैं फास्ट वीडियो रेकर्ड कर मोर 17 आनला मस्त जूम कर देखले पूरा ए क्लास क्वालिटी आस। चर्बीटा बाहर करदेवाना पड़े तो सेटा काटिक चर्बी से जो अननेसेसरी स्किन टाइप था बाहर करदेला। तापर एबे जिबा घरे सब आ मसला फसला भी नहीं जबार अच्छे आ सहित जहाँ पियाज रसुण आसी घरे पहुँची गलु। तो भाउज देलापर भाउज प्रथम कम ताकूटे भल कर धोइया जो काठ फाट लगी तार टे छड़े जापर भल लगे ना खाइला बेलू काठ जब मुहर पलि आस तो गला बेकार लगे। तो भाउज से भलसे धोईदे तापर टे लुण आउ हलदी पकईकी ये हलदी पकईदेलु आउ लुण एवं पकईदेवा टे लुण पड़गला गोटे भलसे मिक्स करदे तापर सोरिष तेल टे पकईकी पड़ला पर मिक्स हवा मिक्स हो गला। तापर ताकू टे भाउज आमर कौन करते प्रेसर आग दे दिखाते 2टा हुइसिल प्रेसर देदेला मसला कषि पुणी कषा हुए। अच्छा से पचारे भाउज ये कौन कले सी भाउज ये कौन कल सब कहला आग लुण हल्दी तेल अल्प टे पकई प्रेसर पकई सिझे दबा ना चिवी माने खाई हेनी टोटाली चोबी हेनी टे नरम करदेव। तापर आमर पियाजटा भल के गुंड गुंड कर कटा हो गला। ये गोटा जीरा और लंका नहीं गले तापर जो अदा रसुण थी भलसे बाटी देले अदा रसुण आ पियाज टे पकईकी। तापर आस देखिए ये गोटे कौन स्पेशल पर जीरा और लंका कौन बतुराऊँ कौन पचारे टे जीरा और सुखिला लंका को पानी बतुरे देवा सेटा कौन ये कर शिଳରେ छेचा हम शिଳରେ लंकाटा और जीराटा छेची देवा छेचा मसला अलग स्वाद आसो गोटे स्वाद आसो। तापर आम रसुण टे बाटिवा आ टमाटो टे काटा जीराटा छेची देवा लंका जीरा ये छेचिया ये पत्थर शिड़ा कौट आन तुम यहाँ भाई आनी आमर ओडाशुणी मेलू भाई जाजपुर बालीचंद्र पोस्टिंग जीरा पकिया
କଞ୍ଚା ମସଲାର ସ୍ୱାଦଟା କ'ଣ ଖାଇଲା ପରେ ଆଜି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛେଚି ପକେଇବାର। ଆଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଜୁଛ ଭାଉଜ? ଆଳୁ ବିନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି ହୁଏନି। ଯାହା ବି ହଉ ତରକାରୀ ହଉ ଭଜା ହଉ ଆଳୁଟା ଆମର ମାଣ୍ଡାଟୋରି କରିବା। ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଭାଜିକି ପକେଇଦେଲେ ତାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ମଟନ୍ର। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହେବ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲରେ ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଖାଇବା। ଟିକେ ଆଳୁଟା ନାଲି ହେବା ଯାଏ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ହଉ, ନାଲି ହେଲେ କହିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଖାଇବା। ଇଏ ବନ ଗୟା ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ ଜିରା ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ପକେଇବା ତେଲରେ। ଏଇଟା ଆମେ ତେଲରେ ପକେଇବା। ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ପକେଇଦେବା। ଆରେ ଇଏ ପୋଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ ଆଡ଼େ ଭାଉଜ? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆମେ। ଆଳୁ ବନିଗଲା ବୋଧେ? ଆଳୁ ବନିଗଲା। ହଁ, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ନାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ। ହଁ, କାଢ଼ିଦେବା ଏବେ। ଜାଲି ୟୁଜ୍ କରୁନ? ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଉଛ? ଆରେ ତମେ କହିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ମଟନ୍ କରିବ, ଇଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଲେ? ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବନି। କାଟି ଯାଇଛି ସେ? କାଟି ଯାଇଛି। ରସ ହାଣ୍ଡିରେ ତାହେଲେ ଖାଇବା ଆଜି? ହଁ, ଟେଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଡାଲଚିନି ଟିକେ, ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ, ଅଳେଇଚ ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ, ଆଉ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ। ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବା କଲର୍ ପାଇଁ। ଚିନିଟା ଆମେ ଟିକେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଡ଼େ ଆଉ, ମିଠା ଟିକେ ଲାଗିବ, ହେଲେ କଲର୍ ଆସିବ। ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦଟା ବାହାରିବ। ମିଠା ଲାଗିବନି, ସ୍ୱାଦଟା ଫୁଟିକି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଚିନିଟା ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ, କ୍ୟାରାମେଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜଟା ପକେଇଦେବା। ପୋଡ଼ିଗଲା? ପିଆଜଟା ନାଲି ହେବା ଯାଇକି ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜିଗଲେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ପିଆଜ ହେଇଗଲା, ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏଠି ପକେଇବା କ'ଣ? ଆମେ ପକେଇବା ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ନରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଳରେ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟଟା ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ବଟା, ପିଆଜ ଅଦା ବଟା, ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ କ'ଣ ପଡୁଛି? ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକେଇବା। ମଟନରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି? ହଁ, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ଦେଖିବା କେମିତି ବନୁଛି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ, ଚିକେନ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, ଯାହା ବି। ଚିକେନ ନହେଲେ ମିଟ୍ ମସଲା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ,
କଲର୍ଟା ନ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଜରୁରୀ। ଆଜିକାଲି ଖାଇବାଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ହେଇଗଲା, କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମଟନଟାକୁ ମଟନ୍ ପକେଇବା। ଏଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକି ରଖିଛ ବୋଧେ ଆଗରୁ? ଟିକେ ନରମ ନହେଲେ ସିଝିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ପାଣିଟା କ'ଣ ଆଉ ଦେଇଥିଲ ନା ସେ ମଟନ୍ରୁ ବାହାରୁଛି? ଟିକେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ବାକି ମଟନ୍ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗୋଳେଇକି ଘଣ୍ଟେ ଯାଏଁ କଷିବା। ସ୍ଲୋ କୁକିଂ କରିବା ଆଉ ଚର୍ବିର ଟେଷ୍ଟଟା ବାହାରିବା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଚର୍ବିର ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମଟନ୍ଟା ହେଇଗଲା, ହବାକୁ ଆସିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଜୋରରେ ଦେବା ନା ସିମ୍ରେ ଥିବ? ନାଇଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍। ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇକି କଷୁଥିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ମିକ୍ସ କରୁଛ, କଷୁଛ? କଷୁଛି। କେତେ ପାଣି କ'ଣ ବାହାରିଗଲାଣି? ବାହାରିଲାଣି, ତାପରେ ଆହୁରି ପାଣି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି ମଟନ୍। ଚର୍ବିଟା ଯେତେ ମେଲ୍ଟ ହେବ ସେତେ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆକୁ ଆହୁରି ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷିବୁ, ପାଣିଟା ମରିବା ଯାଏଁ। ଦେଖିବା ଆମର ମଟନ୍ ହେଇଗଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ କରିଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ରଖିଦେବା।